عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم فيديو جديد وموديول جديد ديال لا كونتابيليتي جينيرال. قبل ما نبدا كنتمنى انكم تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، وحاولوا انكم تبارطاجيو الماكسيموم مع صحابكم باش كتعم الفائده. اللي عنده شي تساؤل يقدر يكتبوا لي في التعاليق لي كومونتير باش انني نجاوبو. ان شاء الله غادي نكتب معكم الدروس ديال لا كونطابيليتي جينيرال اس 2 و لا كونطابيليتي ديال سوسيتي اس 4. راهما مهمين بزاف، كيبغيو الخدمه اكثر من لي موديول الاخرين. الكونطابيليتي اللي داير الفيليير ديال ليكونومي، لا كونطابيليتي دونك كتبغي يعني لي 4 كونطابيليتي انهم يتخدموا لا كونطابيليتي جينيرال كامله S1 S2 ولا كونطابيليتي ديال لا جيستيون، يعني اللي كدار ديال لا جيستيون ديال ستوك، لا كونطابيليتي سوسيتي دي سوسيتي ولا كونطابيليتي ناسيونال. يعني لا كونطابيليتي اناليتيك حتى هي لا كونطابيليتي دو جيستيون. دونك عندنا لا كونطابيليتي جينيرال، من بعد كتجي لا كونطابيليتي اناليتيك، من بعد كتجي لا كونطابيليتي دي سوسيتي، من موراها لا كونطابيليتي ناسيونال. وكاين اللي عاود كيزيد يتعمق الا قرا هادو كاملين وخدمهم مزيان كيزيد يعني يقدر انه يعني يكمل اكثر في لا كونطابيليتي فينانسيير. علاش لا؟ يعني كنحاول انكم ننصحكم انكم تركزوا على هاد الموديول اللي هو مهم والتخصص ديالو كبير، يعني فيه بحر العلوم. دونك خصو الخدمه بزاف، خصو لي زيكزارسيس بزاف باش كتفهم لا كونطابيليتي. اوكي، ابار يعني لي كور الاخرين لي موديول الاخرين يعني هما كيكونوا فيهم الخدمه مي ساهلين، مي لا كونطابيليتي كتبغي الخدمه وكتبغي يعني انك تكون فاهم، قاري الدرس مزيان وفاهمه وكتخدم التمارين. يعني كتحاول تخدم لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس باش كتفهم في داك الماده. يعني انا غنحاول انني نخصص معكم هاد لا كونطابيليتي جينيرال، لا كونطابيليتي سوسيتي انكم تفهموها مزيان، حيت راها مهمه باش كتفهموا ليكونومي. اوكي، نبداو على بركه الله. الكيو سي ام ديال لا كونطابيليتي جينيرال فيه 20 كيستيون، وان شاء الله من موراها غادي نبدا معكم لي زيكزارسيس ديال الكونطابيليتي جينيرال. بعدا غنبدا معكم الكور هو الاول، غنبدا معكم ان شاء الله لي زومبالاج. يعني غنبدا معكم الكور هو الاول وغادي نعطيكم لي زيكزامبل ديال لي زيكزارسيس وغادي يجيكم ساهلين ان شاء الله تخدموا على بركه الله. Question 1. Le principe de la partie double consiste à écrire une somme A au journal et au grand livre, B en débit et en contrepartie au crédit. Ok, c'est la question 1. Donc le principe de la partie double wesh qui consiste à écrire le tableau du journal au journal et au grand livre, ou là le débit du compte ou là le crédit. Ok, donc on a question 2. La mission du commissaire au compte. A. La révélation au procureur de la République des faits délictueux.
dont il eut connaissance. B. Tenir la comptabilité du client. هذا هو السؤال جوج. Question 3. La vente d'un ordinateur et de logiciels par un revendeur apparaîtra dans les comptes. A. Vente de produits finis. B. Vente de marchandises. كنختار واش لا فونت ديال البرودوي يعني هاد الفونت ديال الاورديناتور واش هي يعني كتدخل في لا فونت ديال البرودوي فيني ولا لا فونت دو مارشانديز. اوكي. كيسيون 4. كيسيون 4 شنو قالوا لينا؟ لو سولد ديبيتور دو كونت كليون. داك السولد ديبيتور كاين سولد ديبيتور و سولد كريديتور. ملي كيكون عندنا ان سولد كريديتور ديال الكليون A représente une créance sur ce client. B signifie que nous devons de l'argent à ce client. يعني سؤال A واش كاينه une créance ديال الكليون يعني واحد لا صوم اللي كيتسال لهاد الكليون كنسالوه ولا سؤال بي حنا هو اللي كيتسالنا ديك لا صوم داك الكليون. اوكي. Question 5. Une vente s'enregistre à partir A. Du bon de livraison signé par le client. B. De la facture adressée au client. Question 6. Une facture de vente constitue un produit et augmente le résultat de l'exercice. A. Vrai. B. Faux. Question 7. Question 7. Quelle est la proposition vraie? A. Les factures de vente sont conservées 10 ans. B. La conservation est facultative. Ok. Question 8. La vente, en gros, d'Amorax par un fabricant constitue A. Une vente de produits finis. B. Une vente de marchandises. Ok. Ranchoufou la question 9. La question 9. Précisez s'il s'agit d'une cession d'immobilisation. A. Une entreprise de transport vend un de ses camions. B. Un revendeur bureautique vend un photocopieur. 10. Dans le journal des ventes, le comptable enregistre le 5-5 de vente comptant. يعني de vente comptant هي نفس الوقت أو يعني داك اللحظة ديال البيع تبعت في داك la date le 5-5. Ok. La première pour 3000 euros, la seconde pour 500 euros. Le 6-6, il enregistre un avoir de 1500 euros, puis une facture de vente à terme pour 1000 euros. A. Le solde du compte vente est créditeur de 3000 euros. B. Il est débiteur de 3000 euros. Question 11. Le comptable de l'entreprise lit sur son compte banque un solde final au débit égal à 800. Il avait enregistré les factures suivantes. A. Encaissement d'une créance client pour 3200. B. Remboursement trimestriel de l'empreinte pour 800 dans 150 d'intérêt. C. Règlement d'un fournisseur pour 1000. D. Achat de matières premières pour 3000 avec un compte comptant. Un acompte comptant de 20%. E. Prélèvement d'une facture EDF pour 400. Quel était le solde initial de ce compte? A. Solde débiteur de
400. B. Solde débiteur de 2800. Question 12. Je fais la question 12. Le comptable enregistra le remboursement d'une annuité de prêt. A. En charge exclusivement. B. Au bilan et au compte de résultat. Question 13. L'an passé, cette entreprise a très mal vendu un produit fabriqué par son usine. Son stock était valorisé à 600. Cette année, la production a été de 1800 et les stocks finaux sont de 400. Quelle est la valeur des ventes de l'année? A. 2000. B. 2600. Ok. غنزيد نكمل معكم لي d'autres questions ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيكم la réponse. Question 14. Un véhicule est acheté 1,007,000 €. Le 1A N est amorti sur 4 ans en dégressif. Donc amortissement dégressif. Ok. A. Cette immobilisation aura une dotation fixe pendant 4 ans, 4 années. B. Cette immobilisation aura la même durée d'amortissement qu'un mode linéaire. 15. Question 15. Comment définir le compte de résultat? A. Il traduit l'activité de l'entreprise sur une période donnée. B. C'est une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Ok. Question 16. Une entreprise sur amortissement est une reprise sur amortissement est A. Une charge. B. Un produit. Question 17. Une entreprise a réalisé un exercice en perte. Malgré cela, elle souhaite distribuer des dividendes. A. Non, elle ne peut pas le faire puisqu'elle est en perte. B. Oui, elle peut le faire si elle possède les réserves suffisantes. Ok. Question 18. En fin d'exercice, les actionnaires vont voter l'affectation du résultat bénéfice. هذه في la comptabilité des sociétés. غنشوفوا إن شاء الله les actionnaires وغنشوفوا l'affectation du résultat bénéficiaire. Inch'Allah. Après participation et impôt, le conseil d'administration peut A. Proposer le paiement de dividendes. B. Proposer de mettre le résultat en banque. Le conseil d'administration هذا كيكون ضروري ملي كتكون l'affectation de résultat bénéficiaire باش كتفرق داك الربح كيكونوا les actionnaires يعني ضروري اي société ديال société anonyme كتكون فيها affectation de résultat bénéfice يعني كيكونوا les actionnaires كيساهموا يعني كل واحد النسبة ديالو المئوية ديال الأرباح في ديك الشركة كيشوفوا أنهم يعني باش يمشيو بعيد في ديك لا سوسيتي انونيم خصهم ضروري ان كونساي دادمينستراسيون. داك الكونساي دادمينستراسيون كيوصي يعني بزاف ديال الحاجات كيديرهم باش كيشوف يعني شنو غيدير في ديك لا سوسيتي انونيم، كيفاش غتكون ديك لافيكتاسيون دو ريزولطا في البينيفيس، كيفاش غيتفرقوا هذاك لي ريزولطا بينيفيس ديال الارباح على كل اكسيونير. يعني بزاف ديال الحاجات ان شاء الله غنحاول انني نخصص لكم هذاك الموديول داك الكور ونفهمكم ليه مزيان ان شاء الله. قالوا لنا A. Proposer le paiement de dividendes. B. Proposer de mettre le résultat en banque. Ok. Question 19. شنو قالوا لنا؟ Comment définir le bilan d'une entreprise? A. Il permet de connaître le détail de l'activité de l'entreprise. B. Elle permet de connaître l'état des créances de l'entreprise sur les tiers. 20. L'actif شنو هو؟ A. L'actif du bilan représente les biens que possède l'entreprise.
B. L'actif du bilan représente les dettes de l'entreprise. Ok. هنا نكونوا درنا يعني لي كيسيون كاملين من الاول حتى للبا كيسيون 1 حتى لا كيسيون 20 مي انا غادي نعطيكم لا كوريجي دابا. عندي هنايا في لا كيسيون 1 قالوا لنا le principe de la partie double consiste à écrire une somme. La question اللي هي vrai, la question B en débit et en contrepartie au crédit. Ok. La question 2, je nous gagne la mission du commissaire au compte, c'est la question A. Il y a la révélation au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance. Question 3. Galulina, la vente d'un ordinateur et de logiciels par un revendeur apparaîtra dans les comptes. Question اللي هي صحيحة هي B. Vente de marchandises. Question 4. شنو قالوا لينا le solde débiteur de compte client CA représente une créance sur ce client. Ok. Question 5. Une vente s'enregistre à partir سؤال صحيح هو سؤال B. B de la facture adressée au client. La question 6, les galulina, question 6, une facture de vente constitue un produit et augmente le résultat de l'exercice. A, vrai. هذا هو الجواب الصحيح. Question 7, شنو قالوا لينا la question 7, quelle est la proposition vraie? La proposition vraie, c'est A. Les factures de vente sont conservées 10 ans. Question 8. La vente, en gros, d'anorak par un fabricant constitue. La réponse c'est A. Une vente de produits finis. Ok. Rachofo, Souel. Question 9. La question vraie, c'est la question. يعني شوفوا la question 9. Préciser s'il s'agit d'une session d'immobilisation. Jawab sahih A. Une entreprise de transport vend un de ses camions. Ok. Question 10. Dans le journal des ventes, le comptable enregistre le 552 de vente comptant. La première pour 3000 €, la seconde pour 500 €. Le 6-6, il enregistre un avoir de 1500 €, puis une facture de vente à terme pour 1000 €. La question اللي هي صحيحة الجواب الصحيح A. Le solde de compte vente est créditeur de 3000 €. Question 11. Le comptable de l'entreprise lit sur son compte banque un solde final au débit égal à 800. Il avait enregistré les écritures suivantes. عطاونا سؤال A, B et C et D et E. Donc, الجواب الصحيح هو A. Solde débiteur de 400. Ok. Question 12. Le comptable enregistra le remboursement d'une annuité de prêt. الجواب صحيح B. Au bilan et au compte de résultat. Question 13. اللي غنشوفوها ها هي. Là, passé, cette entreprise a très mal, ok, a très mal vendu un produit fabriqué par son usine. Son stock était valorisé. 2. Valorisé à 600. Cette année, la production a été de 1800 et les stocks finaux sont de 400. Quelle est la valeur des ventes de l'année? La valeur des ventes de l'année, il y a A. 2000. Question 14. Un véhicule est acheté 17 000 €. Le 1AN est amorti sur 4 ans en dégressif. الجواب صحيح B. الجواب صحيح هو la question B. Ok.
الجواب الصحيح ديال لا question 14 هو la question B. Cette immobilisation aura la même durée d'amortissement qu'en mode linéaire. Question 15. Comment définir le compte de résultat? الجواب الصحيح A. Il traduit l'activité de l'entreprise sur une période donnée. Question 16. Une reprise sur amortissement est B. Un produit. Question 17. Une entreprise a réalisé un exercice en perte. Malgré cela, elle souhaite distribuer des dividendes. B. Oui, elle peut le faire si elle possède des réserves suffisantes. هذا هو السؤال الصحيح B. Question 18. En fin d'exercice, les actionnaires vont voter l'affectation du résultat bénéficiaire. Après participation et impôt, le conseil d'administration peut. الجواب الصحيح A. Proposer le paiement de dividendes. هو الجواب الصحيح. 19. Comment définir le bilan d'une entreprise? الجواب الصحيح B. Il permet de connaître l'état des créances de l'entreprise sur les tiers. Ok. La dernière question 20. L'actif ou الجواب الصحيح A. L'actif du bilan représente les biens que possède l'entreprise. هنايا عطيتكم الأجوبة الصحيحة ديال QCM ديال كونتابيليتي جينيرال S2. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديال لي كور. بارطاجيو مع اصحابكم لو ماكسيموم باش كتعاونوني ان شاء الله انني نزيد نعطي في القناه ونعطي اكثر لي كور ونعاونكم ان شاء الله. غنحاول انني نسالي معكم هاد لي كور ولي زيكزارسيس ديالهم باش ان شاء الله ندخل معكم في سيمستر 4 نخدمها معكم حتى هي ان شاء الله. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق وان شاء الله تجيبوا دي بون نوت. هاد الدوره هذه اللي بقات حاولوا انكم تخدموا مزيان الصباح بكري تفيقوا وتخدموا مزيان الكور والموديل وشويه بشويه غتلقاو راسكم تافونسيتو اكثر واكثر. كنتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق والى اللقاء في فيديو اخر.